Da mga tawo nga nahinunumdom, lakunada ka na sa kahimiangan. Kung nangangarobagan may amot, kundi ritagan nagdodumot. Kundi waraan ikaw paantat saran nga kakuripot mo man. Sano daw lang magbabago, hindi nga pamatasan. Kay romance ang tao nga gintatamakan. Duroon paniguro pagtagat sa imon. Ano daw lang kung mahitabo manini sa imo. Kaya mo pag-isip daw. Ginkuryan ko ini, ginpirawan ko ini. Bunga ini sa kadurotongan, damo nga sakripisyo. Ginkuryan ko ini, ginpirawan ko ini. Bunga ini sa kadurotongan, nandamo nga sakripisyo. Hain ka sa nagkukuri ako, hain ka sa nagpipiraw ako. Upod ka ba sa akon kaduroto? Ginduyugan mo ba sa takna nga nagsasakripisyo ako? Kano ka daw mahibabaro? Pagbulig sa imo ikasitawo, pagbulig nga waray sinreklamo. Huna-huna daw yung nga para prihola kitawo. Nabatsin ka Korean nga diri nyo nakikitaan. Kaya mo ba kung himon sa imo ani mo binuhatan? Oy pagbutan man,